Okay, laban ng San Gabriel versus Batasan. San Gabriel ha? Batasan. Siyang ba eh? Sorry sir, di ko na videoan yun. Wala nang Batasan. Uli! 15 to shoot. For the three. Nice one. Lagat! Rekta! 15. Sundot! All ang ating shot. Defense! Ay, putik. Taas kamay. 13 to shoot. Sira. Nice one. Uy, traveling. Taasan ball. Morning po. Nice D. Rap. Estelita. Shot. Outside. Tubig. Sa lab, ay sa library. Fourteen to shoot. 10.
Alia. Baba, baba, baba. Uli. 15. Estelita. Hey, that's good. 17 to shoot. Kamay, kas kamay. 15. Stop! Oh, next time. Stop! Stop! Let's go! All. Kas kamay lang, kas kamay. Walang sundot. 15. Muli! Baba! Baba! Daksaw! Daksaw! Ay, ito na! 3-1. Nice one. Lima. Change by. Lima, hindi na kayo napili. Okay na? Hindi na kayo napili. 9 sila eh, 9 lang. Okay na. Okay, let's go. Fifteen. Second team Nakakot ball. sila niligburan yata. San Gabriel. 14-10 naman kami. 14-11. San Gabriel 14. Batasan 11. Well, 14. Down. All 14. Tabla ang score. Uy, same ball. Loose. Gilas. All 16. Gilang, depensa lang tayo. Depensa lang. Lima.
Nice one, pare. Yan, dito lang. All. Ate, line, balik yun. Chacha. Jump! Travel, pare. Okay, depensa tayo, depensa. Ulitin. 15. Okay, sa'yo na. Tapping. Chat nga sa GC pre, sana kayo. Pasa mo! Wala nga all. Iba, nice one. Uno. Starte! Dalawa. Tatlo, dalawa. Angat mo agad. Same ball. Rekta. Depensa. Walang taga-takbo. Isa lang tumatakbo sa ano. Ilan ba? All pa lang. Second at saka third. Random na sa second pre. Solid na. Tus pa. Lamang ang batasan. Oy! Rekta! Nice! Sikit lang. All, depensa lang. All 20. Nako, dalawang foul na. Hustle play lang tayo, hustle play. Huwag lang pa pwesto yun, walang sundot. Second personal foul on number 4. Working the shoot. Foul na agad yun, no? Diretso lamang, tatlo. Sige! May foul naman yan eh. Uy, sabit na yun, pare. Uy! Bis na, pare, bis na. Nice, hit lang. Mang naisa. Sapa. Nice one. 22-20, lamang kami, dalawa. Diretso. Direkta na! Tatlo. Wala, iwanan na. Sige, sa'yo na. Foul. Nice one. Two shot. Take time. 40 seconds. Lamang tayo dalawa. Nice. Oh, depensa. Dalawa. Okay, pare, rekam na pare. Sa'yo na yun pare, kain mo na. Uli, oh. Oh, depensa. Kain na. Yo, nice. 19. Nice defense. 19 seconds. 19 seconds. Laki. Ano?
Wala, iwan yung paa. 8 seconds. Pambira. Oh, wag na pagbigyan ng sa last shot. Depensa agad. Hindi tayo naka-score, oh. Tayo yung uno. 2-3, 23-20. 8 seconds pa yun, oh. 8 seconds, wag na patirahin. Pre, isa pang mana pa yun, pre. Oh, tira. Hindi, nabitawan ko. Sinasong sa akin eh. Hindi, paano mapasa na bitawan? Open yan, open. Hindi yung pantay ko eh. Second quarter, open sa Luzon. Kaya, takbuhan natin. Hoy! Pass! Manipis yung tawag. Ball. Pass lang. Salubong. Yan na. Uy, traveling yun, oh. Sir, 11 na kami. Ay, siyo, isang ganun lang. Wala naman. Yes, sa ilalim. Defense! Lalo, mayo tayo mamaya. Palitan lang. 15. Taas kamay! Box up! 8. Wala. Ayo. Yan na! Libre! Diretso lang! Diretso lang. Pulantayin yun. Hands up! Wala. Tingin. Pasa yan! Lida. All all. 24. Dead ball lang lagi ah. Nice one! Sapat. Pawisan na rin ako sa wakas. Kaya nga, tangina, bigat ng paa ko nung pisa eh. Dami, no? Tira sir! Baba! Huli! Substitution. Second lang. Sama, kalayo na tayo. No? Yan, ulasin na kayo. Pasuhan na sa loob. Mana, depensa! Nice one! Eh, luwag! Tabiling! Tabiling yun. Same put eh. Na, yun na, oh. Na. Oh, teka, tira! Salis for 3. Nice one! Nice sir! Hands up! Lubong. Alubong, isa! Pasa! Eh, lapit yan! Lapit nun!
10 to shoot. Baba! Taas kamay, sarbulan! Taas kamay! Taas kamay! Ano lang. Last quarter na ba yun? Second pa lang, sir. Ah, meron. Sir, hanggang part. Nice one. Substitution. First foul, second team foul. Take time, sir. Sir. Stop. Nakain isa. Pre, ito muna. Next, pabasa nga ako, sir. Pabasa. All. Turn to shoot. Nice one. Medium large dapat. Large dapat kami. Bawin niyo yung kaliwete ng miss. Nakaputing na. Nagpas 12 miss kayo. I-box 1 nyo na yun. Sir, pala naman. Box 1 na yun. Okay na yan. Tigit na yung points na yun. Ilang miss mo, nagpas over 10 points. Ayun, tawag mo pre. Let's go. Pre, bola. Kabola. Dalawa naman sila ha. Good. Banat. Oh, mana? Banat! Boom! Baba! Kuha na bola! 15. Pasukan natin. Scorer. Wala mo na yung number. Dito. Sir, sub, sir, ah. Bigay, Banat! Tatlo! Bigay! Nice! Ito. Bigyan mo dito para yan. Hindi pa nakakapa. Putang ina. Luwa. Ayaw. Depensa! Taas kamay. Nice! Na. 36-30 lamang 6 kalaban. Uy, sabit na.
Around, batasan. Ha? Lalim, isa. Oh. Patay ka diya. Taas kamay lang, walang papaw. Be, point guard! Wag, wag! Be, atake! Walang tawag yun, pare. Kayo na pa nga eh. Be, isa pa! Atake ulit! Bawi na tayo sa ganyan. O yan. Be, atake, atake! Tira, 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 tira na! Travel. Substitution. 34-36 lamang batasan. Pa naman yung makabigit lang, makagad palaki lang. D, babaw. Oy, lapit yan, lapit yan! Lahat. Atin, tawan. Substitution. Kaya! 36-34 lamang kalaban. 2 points na lang. Besto! Substitution. Oh, sumasabit na oh. Yup, sumasabit na oh. Buti naman, tumawag. Nice. Uy, walang ba? First foul, 13 ball. Nice one. Isa na lang yan. Isa lang. 34-33 lamang kalaban sa Ay, taas kamay lang! Uy, walang ba? Tatlo. Hoy, foul. Kitang-kita na. 2 shots. As foul, 10. Penalty. Stop. My fault. 38-35. Warning for penalty. Warning for penalty na. 38 batasan, 35 San Gabriel. Banat pre. Banat. Nice. Yan. Roll. All 38. Harap. Oy, lalim! Ayun na, huli oh. Boy. Ay, Hoy, last touch. Nice D. Warning. Uy, Touch. huli oh. Kaya, di na mababago yan! Ge. Depensa. Malapit yan, oh! Natawagan tayo ng foul tuloy. Depensa na kagad. Di na mababago yan, eh. 1 minute. Bawi. Second foul for Simba. Goal. Box out. Patay tayo dyan. Nakain tayo ng isang ball possession dun ah. Score tayo. Tingin bola. Oh, foul na oh. Ngayon na, wala mo lang talagang tawag. Taka na. 30 seconds. Depensa. Wala na. Bakso na natin yun. Yun lang talaga. 15. 15 seconds. Makakascore pa yun, ha? Last shot tayo, last shot. 9, 8, 7, 6, 5. 5. Nice foul. Nice. Penalty.
Penalty na. Batasan. Medyo. Ay, binati! Pre. Lalim isang 3 seconds na lang yun. 43-38. Labang, 5 kalaban. 3.8 seconds. Yung kaninang first five pala eh. Basel, marinig. Number 12. Kaya check. Last ball, may possession pa yan, 3 seconds. Nice, D! Number 12! Third quarter, walang palitan, 5 minutes. Tayo ka diya. Sabi naman na, layo. Apat lang yan. End of second quarter. No, pasok pa ako. Ha? Jeff na ano na yan, Jeff? Okay na yan. Patasan ko lang. Patasan. Doon tayo. Doon. Patasan, chase court eh. Doon. O patas, Gabriel. Dito sa atin. Gabriel, buwara, Jeff. Depensa! Sir, atas mo siya konti, sir. Baka matama. Tatlo, dalawa isa. Isa. Dalawang na. Asa mo lang. Kicking! Sa ita. Na. Diretso lang, diretso. Nice one. Dalawa. Ganyan lang. Isa pa, tag-isa kayo. Tira, sir. Okay, makukuha mo rin yun, sir. Isa pa. Nice. Bang! Putik na yan. Bangga! Nice. Uy, wala pa rin, counted! Kala ko wala pa rin eh. Sab.
15. 8 to shoot. 5. Pass break! Kuha. Nice! Tumawag. Kala ko wala ako. Kailangan na natin yung mga Baba! Basket, Mike. basket, sir. Release ball, basket count, pero... Second personal foul, 22. Change 5. Change 5. Okay, okay. Ano, wala pa lang nag-play. 14. Thirteen to shoot. Okay, pag yun, wala pa. Nice! Kailangan pala ganun. Ang free throw. Kabawi din. Second personal foul. Walang tawag pag Warning for penalty, batasan. Kaya ba depensa? Ano yung depensa na? Depensa. Oh, lamang pala. Lamang tayo dalawa, lamang dalawa. 53-55. Taas kamay. Rebound, nice one. Okay, depensa, balik depensa, depensa. Uy! Double.
Batasan, basketball. Bawal na tawag, bawal. 3 minutes, oh. Lamang dalawa. Oh, depensa tayo, depensa. First. Pensa. Third quarter. personal foul, second team foul. Nice. Adilig, nice one! Ikot tayo, ha? Balik. Diskarte. Lamang tayo dalawa. Yan, okay na, nakawala na. Wala. Kaya hindi lang batasan. Pagkabangga, Third personal foul. hindi nakagumunod. LD, batasan. Pero parang kakok shooting pa rin. Wala pa. Nice! Tatlo. Alaga lang, ha? 53, 56, lamang kami. Oo nga eh. Apa? Okay, depensa lang. Depensa. Dali mo, isa, oh. Nice! 15. Oy, travel na. Nadampot pa. Wag. Assist. Nadampot pa pare. Isa. Ito na isa, oh. Nakapag-hasil pa yung isang piraso. Di nyo man lang tinulungan. Oy, baba. Tinitigan lang. Lima kayo dyan sa loob. Skate boy. Tatlo. Kabila. Sige, atake. Nice! Di. Hasil! Yan, isa lang. 50 ba? Tatlo lamang. San Gabriel. 58-55. Taas kamay lang. Taas kamay, yan, hanggang sa hindi makatira. 10 to shoot. Shoot, ha? Okay, yan, hanggang sa hindi makabo. Nice. 5 seconds, shot na. 5 seconds. 5 seconds, shot na. Taas kamay. Oh, wag na patirahin. 2. Taas kamay. 1. Nice one, wala. Okay, atake. Ayan, oh, nakauna ka na dyan, oh. Nice one! Di lang, di. 5. 1 minute na lang yun, oh, 1 minute. Good di lang. Nako. Okay, bawi. Ah, kalma. 1 minute, ha? Bawi. 1 minute. 19. 15. 15 seconds, ha? Shot lock. Tira, Tris. 10. Ano? Ayo. Rekta! Puti, di pa nirekta. 14 to shoot. Ge, rekta! Layo yung bitaw. Nako, tinitigan lang. Tinitigan ko. 17 seconds. 30. Naka, pag kayo nandito sa upuan eh. Sabi nyo, depensa. Pagka kayo sa loob dyan eh, hindi ko hindi may depensa. Diretso. Depensa, 15 pa. 59-60. 10. Oh, yun. Kailang possession pa, isa, ha? 10 seconds. Na. 10 seconds. Pre, isang possession pa yan, ha? Start yan. Gantor kuha. Mahaba pa yan. Oy, nako!
Time. 4, 3, 2. Fourth quarter, mamen. Score 61-60 in favor of Batasan. Wala tayong penalty kasi 10 kayo pa kayo. Ayaw sir, mag 15. Dapat 15. Nice one! Sir Russell on the steal with the shot. Bang! 62-61. Lalim isa, ilalim. Nice. Pambin! Nice! So yung galing. Foul. Number 27. Tatlo. 64-61. 64-61. Nice one. Sure ball mo, mamen. Nice, sapa. Sapa. Wala pa rin, isa pa, kampi pa yan. Nice! Okay lang. Hold up, tas kamay. Number 4, warning for calling out. Di pa, tatlo pa lang. Sige lang, chill mo lang. Nice! Sapa, ter! Turbol! Nice! Oh! Nice, sir! Alaga tayo, alagaan mo na. Huli! Huli! Oh, oras. Oh, yan. Gamit! Yan na! Gamit to! Oras lang, laban tayo. Amin, tira mo. Tira mo. Nice! Nice one! Nice one. Ay mga Batasan. Graduate ka na. Time out, Batasan. 71, 61, 10. Swan! Oh, ganda nun. 71, 61. San Gabriel in favor. Apat. Sige, lang. Sige lang. Control lang. Sa ilalim lang, okay yan. 10, alaga tayo. 99 defense, 99. Oh. Kulang sila, apat lang sila. Hey. Oh, apat lang sila, technical oh. Apat lang sila sa slip oh. Technical oh. Apat lang. 1. FB. Oh, gamit ko oras konti bro. Gamit ko oras sir. 8 minutes na lang yan oh. 8 minutes gamit oras, pre. Oh. 7 seconds ka na. Sige, sagad oras tayo, pre. Sagad oras. Nice one namin. Ana! Sige, balik na. Nice. Last touch. Okay. Depensa, pre. Ay na. Sa. Pre. 12. Kalma. Na. Jambon. Nice one, nice goal. Atin. Oh, nice one. Good, nice goal, rep. Good launch. Gamit oras konti lang. Chill. 10 lamang natin, oh. 10 seconds. Bawas oras lang. Nice one. Okay. Laro. 15 seconds. 15. Libre isa. Okay. 10 seconds. 10 to shoot. Nice one namin. Wala pa rin. Okay lang. Huli. Ha? Ano?
Okay lang, okay lang. Sige, lamang pa rin. Walo. Okay lang yan. Relax lang, walo. Pre, tawid mo muna. Okay, mahaba pa. Yan yun. Mahaba, ano pa? 19 seconds pa. Relax na konti. Chill lang, chill. Walo. Depensa, pre. Chill lang. Chill. Ilan si Junix? Ilan si Junix? 30 ball. Sama, man. Hawak lang. Score is 71-64. Bola. Anim. Lapit bola. 65-71, 6 minutes. Sige, mahaba pa. Sige, mahaba. 15. 15 seconds. Gamit oras. Nice! Tumama eh. Tapos din. Tumama, no? Nice! Relax lang. Baba mo lang. Tira. Nice! Choke tayo. Anim, Relax. 6 minutes. Chill. Foul number 22. Wala pa. Warning for penalty. Okay. Sige lang, chill lang. 6 minutes. Relax lang. Anim pa yan, oh. Third personal foul 22. Laga lang yan. Apat. Time out. Ilan pa ba time out? Sige. Ay, green. 4 na lang, oh. Diskarte tayo. Apat, oh. 4 na lang yan, oh. 15. Oras tayo. Foul number 12. Son. Stop. Apat pa. 12. Third personal foul. First team foul. 20 seconds. $20 seconds. 15. Langgita libre. 8. Langgita. Depensa na lang. Nice! Pensa. Salam bababa. Harapan nyo. Pensa tayo. Oras. Down mo. Chill. Rekta. Nice. Nice! Giboy, baba na lang yan. Isa lang. Ito. Walo ulit ha, laga. Vincent, wala sundot. Nasundot nga ni. Substitution. Ready to shoot. Walo. Depensa tayo, walo. Walo yan. Nice. Sampu mo. Nice. Sampu ulit to. Depensa. Wala. Hawak bola. Okay lang. Nice one.
Oh. Nice. Gamit oras, pre. 10 yan, oh. Time out. Time, Gabriel. Play muna. Sige. Gamit mo oras. Oo. Sayo. 15. 10. Oh, hawak, easy. Relax lang. Easy, ha. 3:21. Oh, ayan, oh, kaya pala eh. Yaman mo na. Sige, baba na. Depensa. 3 minutes, 10, oh. Boss Glenn. Pakita mo kung sino ka. Time out tayo. Easy, Ben. Okay, boarding. Out na. Yes! Time out. Ay, mamaya. Sige. Okay. Atin na yan. Uli, isa. Diba? Okay lang. Time out, San Gabriel. Healthy. Yan o, 12 o. 3 minutes, 12. Atin yan. 79-67. San Gabriel. Gamit oras. Sir, ilan pa? May timeout pa kami? Okay na yun. Isang timeout, Boss Glenn. Mamaya muna. Isa na lang. Medyo dumilit lang, pero okay na yan. Control na lang. Oo, oras na lang. 12 o. Time out remaining, San Gabriel isa. Batasan, tatlo. Okay, maintain yan. Oras. 10, control lang, control. Under 3 minutes na lang, under 3 minutes. Gamit oras. 10, 3 minutes. 15 seconds. 15. Ay, patay na. Baba na. Pakita ko eh. Yun! Kita mo yun, pre! Saan, Ben? Oo, paano lang? Alis defense. Oo, gamit oras. Bigay mo na. Ayan o, gago, libre. Libre. Ay, wala pa. Okay lang. Munti ka pa. Ah, 11 ah. 11 oras, mamen. Tawid mo muna, pre. Tawid mo lang. Wala ingay. 15. 15 seconds. Okay, laruin mo, Ben! 10 seconds. 10. Atin na. And ball. 1:46. Next! Suminit na daw, 1:46. Parehas pala sila 26. Pre! Sabihin mo muna. Kalma. 71. Take time mga. Take time. Bakit? Walang tutot. Oras tayo. Take time lang. 1:37. Oras, pre! Time ng surrender. 15 seconds. Nice shot. Oo. Oh, 1 minute ha. Okay na, walang sundot. 15. Sumundot kayo baka makagaw nyo. Walang sundot. Nice! Baka maagaw eh. Nice one. 1 minute na, 1 minute. Wala, nakaubos oras na lang yan, pre ha. Substitution. Pasok, sir. Kabilaan na kayo, kabilaan. 1 minute. Blockin mo, sir ha. Kabilaan lang.
15 seconds. Harap lang. Harap lang, wala na. Pero saan ko kunin yung diploma? Ay, fouls. Number 4. Diploma mo, kunin mo. Number 5 fouls. 42 seconds. Hoy, take time tayo ha. Walo. Hindi tayo nag-ahabol ha. Dalawang possession na lang yan. Okay, wala pa. Penalty. Hey, tika mo nga ito. Hindi ako marunong dyan, pre. Bakit ito? Yan. O, 37 ha. Teka, batay, nadali rin. 30 seconds. Wala sundot. Lima. Okay lang yan. Tawid mo muna, sir. 13 foul. 16, okay yan. Madali to kasi ito eh. 13 foul. Madali kang pumol ng pumol. Wala kayong point guard. 15. Hindi mo kailangan sabayan yun eh. 10. Kaya rekta pa rin. Hoy, patay na. Kita ko na eh. Dali ka. 5 seconds. Wag na. Okay na, wala na. Point na lang. Okay, dalawang shot. Dito sa lab, Free throw, tapos inbound, tapos. 0.6 na lang. Lamang kami, 5. 84-79 naman kami. San Gabriel, Batasan D. Ito ba si Patrick? Patrick Pimentel? Ano ang Patrick? Ang Pimentel sa inyo ba yun? Ano saan tara siya? Gabriel daw. Ano kayong bago ano? Bago alam. Hindi kayo? Hoy! Tayo wala mang hugot.